mais kalo tile naani san 2026 a bisimila kokura HTTV ka an mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni y'an dɔ tɛ an ka kunnafoniw kɛnɛ kan kunnafoni minnu b'an bolo bi bakuruba la olu de filɛ nin aw salamu alaikum aw minnu bɛ k'aw bɛ fɛ ka don HTTV ka groupe privé la walasa aw ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a nɔgɔnin na ka sɔrɔ a ma bila bɔlɔlɔsira fan si kan fɔlɔ aw bɛ kɛ maa fɔlɔw ye minnu b'a sɔrɔ an ka buzz du jour buzz de la semaine ka taa se kunnafoni 19h ma ani info telimani minnu bɛ yen n'an b'a bila sɔn an bɛ nin bɛɛ lajɛlen di aw ma nin groupe privé in sanfɛ a lafiya ka bon kosɛbɛ o la aw minnu bɛ k'aw bɛ fɛ ka don nin groupe in na donsara ye 666 aw bɛ se ka weleli kɛ numéro minnu na bɛna bila ni kumakan in duguma aw kan sɔni HTTV ka groupe privé sanfɛ an b'a ye k'a fɔ iji ale ye silamɛya jɔsen 5nan o wagatiw daminɛlen don silamɛ bɛɛ lajɛlen bolo ni wagati kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya Mali kɔnɔ Mali ka ijidenw kan ka wuli ni ka taga Maka ni ka taa Alako baara kɛ nin nɔ an b'a ye k'a fɔ avion min tɔgɔ ko Egyptair ale bɛ se ka mɔgɔ 4000 de ta ni ka taa n'o ye iji kɛnɛ kan an b'a ye k'a fɔ Ibrahima Jawara n'ale yɛrɛ bɛ kunnafoni bɛɛ di iji ko ta fanfɛla la ale yɛrɛ bɔra ni ka walawalali caman di an ka jɛ k'a ka jaw la ɲɔgɔn fɛ Egypte service fanfɛ parce que société dɔ de bɛ yen ani égyptiens bɛ baara kɛ olu bɛ taa ni Mali hijidenw ye donc ni société in y'a kibaruya a y'a sɛn an ma k'a fɔ ko Egypte ka avion minnu bɛ taa ni mɔgɔ ye ko olu kɔni ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲinan opération min bɛna kɛ ni na opération in na olu y'a bɔ a ma accord ma se ka sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ lahalaya min bɛ duɲɛ kɔnɔ bi ko taaji sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ ani situation sécuritaire fana min bɛ Mali la donc o hukumu kɔnɔna na ko banbaliya ma se ka sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na olu ye u ka vol min kan ka taa depuis kunu o vol u y'u annulé ka bɔ yen pewu nin vol ninnu a bɛ Mali hijida min concerné o ye 4,000 hakɛ o de bɛ nin vol ninnu kan vol 13 de don. Dr Abdul Fattah Sise an b'a ye k'a fɔ samedi tɛmɛlen avril kalo tile 25 san 2026 ataki ba min kɛra Mali kɔnɔ yan nɔ maa minnu sen yera la a bɛ taa maa 5 bɔ ɲɔgɔn la maa minnu faso janfa ni k'a fɔ k'u b'u faso feere banbaci wale maaw ma maa minnu nɔ yera la u bɛ taa maa 5 bɔ ɲɔgɔn la i b'a fɔ Abedi ale aradiyera ka bɔ fini na 2012 kɔnɔna la ale bɔra tenitigiya la k'a sabu kɛ a ka ko kuntanw ye fo ka taa se Jakarija sojɔ ma ale fana ye finitigilaka dɔ ye ani Mamadu Keyita olu bɛɛ kun sen bɛ janfa in na k'a sɔrɔ faso drapeau u y'a ta k'a yanga ka don fini na k'a fɔ k'olu b'u faso kuma bɔ mais olu de tilala ka wale cɛjugu in kɛ tuguni ni k'u faso fo ka taa se Soyiba Jara ma ale yɛrɛ taara retraite la ale kɔrɔlen don mais halisa ale sen bɛ nin kojugu walew la ani Musa Jane olu fana ye finitigilaka mais donni min kama bi olu de farala ɲɔgɔn ni k'a fɔ k'u bɛ banbaci wale maaw dɛmɛ an ka jamana ko ka jamana in ta k'a d'u ma ala ni jamana in ka cɛsiri fanga bonyara jamana in ma se ka k'u sago ye fo ka taa se Umaru Marigu ma n'ale yɛrɛ politicien ba ye maa caman b'a dɔn ale yɛrɛ kun kelen min k'i kan bɔ fanga nɔfɛ wagati janw kɔnɔna la k'ale bɛ fɛ ka kɛ Mali président ye jaja ni wale cɛjugu in b'ale bolo k'a ta ka ɲɛsin an fasoba Mali ma an kɔni bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi fasoden jugu ma ala ka jisuma k'a kofɔrɛ ala ka Mali suma ni maa 5 de kun bɔra ni k'a fɔ k'u b'an fasoba Mali dafiri an y'a ɲini ala fɛ ala k'an fasoba Mali suma an ka jɛ k'u ka jaw la ɲɔgɔn fɛ kɔfɛ Umaru Marigo yɛrɛ ka kumakan 2 yɛlɛla bɔlɔlɔsira kan ni ka bila plateforme bɛɛ lajɛlen kan n'o tɛ dɔwɛrɛ ka kumakan fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ko Gawo kan bɛ minɛ cogo di ou bien stratégie minnu b'a to Gawo kan bɛ minɛ cogo min a kelen bɛ k'o vocal bila k'o kumakan bila banbaci wale maaw k'o sɔrɔ ale kɔni bɛ k'a faso feere an b'a fɛ ka kan de minɛ Gawo kan kɔni o tuma a bɛ wuli i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni n'aw ye kan ta dɔrɔn i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan commandement à mon commandement voilà le camp de Gao appartient au peuple malien. Et le camp de Gao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion avancée avec le GENIM et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant, on demande à nos promotionnaires, à nos promos, à nos cadets et à nos aînés directs de s'associer à nous, de se désolidariser de l'armée détruite par les généraux. Les généraux, comment on appelle ça, les 5 généraux et leurs supplétifs et leurs soutiens.
leur supplétif et leur soutien. Donc, à vous, fort, avec Gao, Kameni Kande, Agna Kamene Ting, Abameni Kande, Amene Kande, nos frères d'armes, parce que, ou donna armée la cabo, armée la cado, armée la, aïe, qu'elle a donna frala. Il faut que quelqu'un qui est définitif, quelqu'un Bambi, définitivement. Donc, dans ce cas-là, il y a des cas forts. Aux frères d'armes, aux frères d'armes, aw ka kɛlɛ banna aw n'u cɛ bi a banna n'u cɛ sɛnɛ aw ta b'aw ni mɔgɔ duuru mɔgɔ ni kunanko duuru ni min kɛra 4 ye sisan aw ka kɛlɛ b'a n'olu de cɛ sisan aw ka population tɛ continuer ka faga tugun aw tɛna sɔn tugun généraux ka ko ma voilà et puis saluer k'a fɔ Wagner y'i ju ta ka bɔ yan qu'il est salué ça aussi moi je crois que n'aw y'o fɛn fɛn b'o kɛ vous allez rentrer dans l'histoire ni fanga binna dɔrɔn aw de bɛna armée kura dilan ni ninnu ye ni fanga bina dɔrɔn le bɛna armée kura dilan parce que armée kan ka ci de ka yɛrɛkɛ bɔgɔbɔgɔ voilà et plus gradé là ni minnu bɛ se ka baara kɛ o lieutenant de les soldats révolutionnaires du Mali rentrent en discussion avec le FLA restent en discussion avec le GENIM pour créer une équipe pour sortir de Bamako et c'est o tɛmɛlen kɔfɛ a tilala ka bɔ ni ka kuma filanan min fɔ n'o y'a ka vocal filanan ye an ka jɛ k'o fana lamɛn vocal in kɔni ye fiti a bɛ bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen kan a bɛ plateforme bɛɛ lajɛlen kan an ka jɛ k'a ka kuma filanan lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Allô? Oui. Moi, je suis avec Moussa. Oui. Oui. Avec Gilles. Oui, ça va, Omar, tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Oui, ça va, ça va. Alhamdulillah. Excuse-moi. Ko caméraman kan ka voyager donc finalement on a baara kɛ fɛn kan su in na de. D'accord. D'accord. Donc dès qu'on a un document anti-web associé. Pour qu'an k'a lajɛ ni fana bɛ se ka min fara a kan et qu'on ait une stratégie définitive avec ça. D'accord. D'accord. Mais il y a un autre problème. T'a dɔn ni Sidi y'a ci ma l'élément qui vient de sortir en live là. Je suis en train de je l'ai rencontré plusieurs fois le vocal là. Oui, le vocal. Ils ont diffusé ça largement. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que c'est un vocal et ce n'est pas un appel. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont accès à quelqu'un. Donc, à quoi d'autre ils ont accès? Aux mauvaises nouvelles, ils ont le téléphone de cette personne. Et visiblement, c'est un militaire ou un ancien militaire. Donc, je ne sais pas y réactionner mieux par rapport à ça. Mais il faut qu'on anticipe ceux qui vont sortir d'autres. Oui, il faut qu'on anticipe sur ceux qui vont sortir d'autres. D'accord. J'ai compris. J'ai compris ça. Non, là, je suis en train de chercher à savoir. Je suis en train de chercher à savoir. O tɛmɛlen kɔfɛ maître Muntaka Tall n'ale yɛrɛ tɛ maa ko dogolen Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an y'a ye bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen ani plateforme bɛɛ lajɛlen k'ale welela finitigilakaw fɛ n'o ye kiiri tigilamɔgɔw ye an kɔni ma kunnafoniya dɔn a la kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ a la an kɔni b'a fɔ ye k'aw ka hakili to aw ka sɔgɔlen to HDTV la kunnafoniya o kunnafoni mana bɔ ni maître Muntaka Tall ka kow kɔnɔna la attaque in tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ bɔ k'o bɛɛ walawalalen d'aw ma HDTV page kan. O tɛmɛlen kɔfɛ an b'an sese ka taa Sikaso région na n'an sera an b'a ye k'a fɔ Sikasokaw kelen bɛ ka marche ba organiser k'o bila ka tarata donya kɔnɔ mais kalo tile 5 san 2026 marche yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ni ka hommage rendu Sadio Kamara général Sadio Kamara ala ka ɲin'a la ani maa ma tora ni kɛlɛ in kɔnɔna la ni ka bɔ ka taa tasi bila ko olu ye ka taa kɛ tribune Mamelon de Sikaso 14h30 wagati u bɛɛ lajɛlen mina bɔ ni ka kɛ tasi bila ye ka taa ɲɛsin malien den bɛɛ ban fɛn fɛn tora ni kɛlɛ in kɔnɔna la fɛn fɛn joginna an bɛ dugawu kɛ ala ka tarata don fara an si kan. Kɔfɛ an b'an sese k'an fasoba Mali bila ni ka kuda États-Unis d'Amérique kan n'an sera an b'a ye k'a fɔ u ka président n'o ye Donald Trump ye ale yɛrɛ bɔra ni ka laseba dɔ di lase in kɔnɔna la a kun y'a fɔ ko n'a tilala Iran jamana kɛlɛli la k'a b'a kunda Kiban jamana kan ko olu kɛlɛ o hukumu kɔnɔna la a y'a fɔ k'a taara ni bato belebeleba min ye Iran jamana kɔnɔna la ko o bato in segintɔ ko o nati i sɛmɛ Kiban jamana kan ko n'o sera Kiban jamana ka danga da la ko olu n'a fɔ ko k'an sɔnna i ma Donald Trump k'i ye fɛn fɛn fɔ ko o bɛɛ ka an jamana kɔnɔ mɔgɔw la ko n'i ko k'an ka si k'an jɔ k'an na si k'an jɔ
ko an b'i sagoya la bi k'i mana fɛn fɛn fɔ ko an bɛ sɔn a ma Donald Trump kɔni bɔra ni ka ni laseba in de di an ka jɛ k'a ka jaw la ɲɔgɔn fɛ. An architect who's really talented, has done a lot of work for him. He's got a flair, a beautiful Hispanic flair in particular. And he comes from originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. No, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish a job. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." But this man really is great. Rick Gonzalez, he's a great architect. Nime dansigi anga bi kunnafoni ante nyina ante sen ka fo ka ko boni HD TV la jamana kono jamana ko kane beta kunnafoni nyini ngana fo kunnafoni jeri ami do ga ala ka barika do malla an malien dembe amana ke yoro